पता था मीना, अरफात, तवाफ़ काबा, सफ़ा, मरवा, वो अल्लाह का घर एक नज़र देखो तो क्या हाल होता है जो गए हैं, वो सब रोते थे। अब अल्लाह ने मक्का फ़तह कर दिया। अब देखो सहाबा आए ना तो मक्का में उनका क्या था, पूरा ख़ानदान था, उनके जायदाद थे, उनके सारे रिश्तेदार थे, उनका कारोबार सारा कुछ मक्का में था। अब मक्का फ़तह हो गया, एक भी सहाबी ना, एक भी कोई मक्का में नहीं रुका। भाई बैतुल्ला वहाँ है, सफ़ा वहाँ, मरवा वहाँ, मीना वहाँ, मुज़दलिफ़ा वहाँ, मताफ़ काबा वहाँ, सारा कुछ वहाँ, कारोबार वहाँ, जायदाद वहाँ, बीवी बच्चे से लेकर सारा कुछ उनका वहीं, एक सहाबी भी नहीं रुका। ये क़यामत तक आने वाले इंसान को ये सबक दिया कि देखो मोहम्मद यहाँ नहीं रुक रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं रुक रहे, वो कहाँ चले जा रहे हैं, मदीना। तो उन्होंने सबक दिया जहाँ मोहम्मद वहीं खुदा है, जहाँ मोहम्मद वहीं खुदा है, जहाँ मोहम्मद वहीं खुदा है। सब के सब चले गए कहाँ, ये आपको मती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, मैं उस तरफ अब लेकर जा रहा हूँ। असल मसला ये है कि अल्लाह कुछ चाहता, रसूल कुछ चाहता। अब देखिए अल्लाह क्या चाहता, रसूल क्या चाहता, मैं आपको बता दूँ। या अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, फिर मैं आ जाऊँगा फाइनल में, मैं फिर बैक करके सेमीफाइनल में आ जाऊँगा। देखिए रसूल क्या चाहता, रसूलुल्लाह कहते हैं कि कायनात में सबसे अच्छी जगह, सबसे अफजल जगह, सबसे ये जगह वो है मक्का। ये किसका फरमान है, रसूलुल्लाह। वो जब हिजरत करके जा रहे थे ना तो आखिरी हिस्से पे खड़े होकर देख रहे थे मक्का के तरफ और रो रहे थे रसूलुल्लाह, कह रहे थे ऐ बैतुल्लाह तुझे छोड़ने का दिल नहीं चाहता, मगर इन्होंने हमें रहने नहीं दिया, इन्होंने हमें निकाल दिया, मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे सबसे बेहतरीन जगह तू है। वहीं पे अल्लाह ताला ने जो सूरह फतह है ना, उसी वक्त अल्लाह ताला ने नाजिल, बाद में उसी वक्त समझ लें नाजिल हो चुका था। ये मैं मार्फत बयान कर रहा हूँ। और शरीयत क्या है, वो जब अब गेट ऑफ अब्दुल्ला से रसूलुल्लाह दाखिल हो रहे थे मक्का में, उस वक्त वो नाजिल हुआ था, लेकिन हकीकत में उसी वक्त नाजिल हो चुका था। कब, जब रसूलुल्लाह जो है ना, तो अल्लाह कह रहे थे मेरे महबूब फ़िक्र नहीं करो, मैं यहीं लाऊँगा, मगर बादशाह बना कर लाऊँगा। तो रसूलुल्लाह पूरे आप ना मसनून, तमाम मसनून दुआएं हैं ना, मसनून दुआएं, इसका तर्जुमा आप पढ़ लें। मस्जिद से दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, बाथरूम में जाने के, बाथरूम से निकलने के, उसके बाद ऑफिस जाने के, ऑफिस से घर में दाखिल होने के, दूध पीने के, XYZ 24 घंटे का जितना सेकंड बनता है, हर एक मसनून दुआ की आप तर्जुमा पढ़ लीजिए। मैं शुरू करूँगा तो यहीं हो जाएगा जोहर, उसका लब्बो लवाब बता दे रहा हूँ। जैसे पूरा कुरान का लब्बो लवाब बता दिया मती रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अब तमाम मसनून दुआओं का लब्बो लवाब एक है कि जब तक, आपका सवाल का जवाब आ जा रहा, जब तक अल्लाह को अव्वलीन नहीं दोगे, अल्लाह को साथ नहीं लोगे, आप नाकाम रहोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। तमाम मसनून दुआओं का तर्जुमा आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। पहला लफ्ज़ है अल्लाह, पहला लफ्ज़ है। घर से निकलने बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला, आया अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व मिन फ़ज़लिका, आया अल्लाह का। हर चीज़ में खाना खा रहे बिस्मिल्लाह, किसी को देख रहे जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मकसद अल्लाह के बगैर ये किसकी दावत है, रसूलुल्लाह की, और रसूलुल्लाह की चाहत, रसूलुल्लाह ये चाहते हैं अव्वलिन ला इलाहा, ठीक है। और 1,24,000 नबी ने भी आके यही दावत दी, या अय्युहन नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। उन्होंने एक ही बात की, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1,24,000 नबी की दावत हुई, और रसूलुल्लाह ने भी यही दावत दी। और पूरे मसनून दुआएं का ये है। अब अल्लाह की सुनिए,
یہ تو پورے نبی کی بات بتا دی، رسول کی بھی بتا دی کہ رسول یہی چاہتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ غور سے سنیے گا، اللہ کیا چاہتا ہے۔ میں آپ کو عرش سے لے کر چل رہا ہوں، اللہ کیا چاہتا ہے۔ 1,24,000 نبی کا میں نے دعوت سنا دیا، تمام نبیوں کا، اور رسول اللہ ہیں تو انہوں نے جب سب کو دعوت دینے کا پہلا جملہ جو دعوت دی وہ یہی دعوت دی، یا عربی گرامر سمجھا رہا ہوں، یا دور کو کہتے ہیں، ایو قریب کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایو میں شامل ہیں، اور جو دور ہیں وہ یا میں شامل ہیں۔ تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تفلحون کامیابی کو کہتے ہیں کہ اے دور قریب ہر جگہ کے انسان غور سے سنو، کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب ہم سب چلے گئے اللہ کے پاس، بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ قصور ملا کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو خبر ملی ہے 1,24,000 نبی سے بھی، اور ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی کامیابی یہاں پہ، چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا ہاں مالک میں ہوں، مالک میں ہوں، کامیابی میرے پاس ہے، میرے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا، میرے ذات میں کوئی شریک بھی نہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں قل، اس آیت کو سنیے گا، اب وہاں سے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ یہاں سے آپ آ گئے مکہ میں پہنچ گئے، اب وہاں سے اشارہ کیا ہو رہا؟ فاتبعونی، مدینے کے طرف، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، یہ سسٹم میں نے بنایا ہے، یہ سسٹم اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا، یحببکم اللہ، پھر میں خود بخود تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، بس تم ایک کام کرو، بس مطیع الرسول فقط، تم ایک کام کرو، باقی جتنا کام ہے نا وہ خود بخود ہوتا رہے گا۔ اب اس کا ایک مثال دے دیں، یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے جسم میں ہر